Hello guys, for today's vlog, salamat dahil sa tag-iya aning maong mani o sa iyahang tindero, naana pud tay panghatag sa mga nagalingaw-lingaw karong adlaw, sama sa nagainom kay pwede ni siya himuon og pulutan og labi na ngadto sa naa sa plaza nga nagpaabot sa iyahang gi napaabot og sa ganahan di ay mo palit og peanut or mani ana lang ni banda sa may Arcastillo Oval District, beside lang sa Nining Crispy Chicken. Okay, God bless. Thank you for watching. Bye-bye.